Salam alaikum. Alors nous arrive dans la partie consiste la planification bien le planning gros œuvre. كي شفنا بانه تكون عندنا البلانين gros œuvre قلنا هو اللي كيهم لونتربريز وكاين بلانين ديتايي هو اللي كيهم لو بي سي هو اللي تكون فيه كاع لي زونتربريز لان لو بلانين gros œuvre تيكون شارجي غير بور لي طاش ديال الكروز اوفر دونك لونتربريز اللي مكلفه بالكروز اوفر اللي غديرو اما البلانين اللي فيه تي سي او فيه توت لي طاش هكا دونك هذاك تو لي كور ديتا هذاك تيكون بيان ديطايي دونك شكون اللي غيديرو سي اللي مكلف بلو بي سي بيلوتاج بلوردونسمون بيلوتاج كورديناسيون لو بي سي. Alors, le planning gros œuvre. Le planning gros œuvre est le plus souvent élaboré en deux temps. Très bien. Le premier temps, ou bien la première phase, c'est le planning gros smile. يعني تكون فيه غير العناوين الكبرى. Non détaillé, تكون فيه غير العناوين الكبرى. Au stade de l'étude de l'offre, يعني باقي احنا غير في دراسة المشروع, on a besoin de définir un planning sommaire. afin de déterminer les cadences d'avancement. يعني فاش نكونوا في الطور ديال دراسة المشروع وكنبغيو فكرة مبدئية على المشروع كيخصنا واحد لو بلانين qui va nous donner le délai de projet ou qui va nous donner le délai des grandes tâches du projet. مثلا غادي نقولوا مثلا في الميتري في البلانين غروز غادي نقولوا فونداسيون غادي نقولوا اسينيسمون نقولوا بروميير ايتاج ولاني في البلانين بيان ديتاي ما نقدروش. Donc au stade de l'étude de l'offre, on a besoin de définir un planning sommaire afin de déterminer les cadences d'avancement. Les cadences d'avancement, c'est très important pour les planificateurs. علاش؟ لأنه كيخصني نعرف لا كادونس دافونسمون باش ندير لو كونترول اي لو سويفي دو بروجي. يعني مثلا في البلانين تيقول لي راه لو لاندي خاصنا نديرو مثلا لي بوطو بواحد 20 متر كيب غنعرف ندير بها لو سويفي غنعرف ندير بها لو كونترول. يعني الا كنا واش غادي الامور مزيان ولا لا لان غنشوف بها حتى لي ماتيريو سيمون صاب الكرافيي وهادشي de chiffres, des charges temporelles, les grues, les installations de chantier, l'encadrement de maîtrise. C'est-à-dire que nous avons fait les jours اللي غنستعملو وبالتالي غنعرف planning ديالو وبالتالي غنعرف شحال غادي نصرف عليه. Il s'agit d'un planning sommaire pour lequel les durées de tâches sont estimées au ratio. شنو كنعني هنا au ratio؟ ردوا معايا البال. Il s'agit d'un planning sommaire pour lequel les durées des tâches sont estimées au ratio. يعني انت عندك دو ميثود ياك اما انك تحسب ديوري دي تاش غادي نقرا معكم هاد الفورمي من بعد انه je peux faire du calcul manuellement pour déterminer le nombre de jours pour chaque tâche. هادي غنتعلموها غنديرو دي calcul manuel qui nous permet pour déterminer durée de chaque tâche. ولا نقدر ندير دي راسيون يعني استيمي يعني نقدرها بطبيعة الحال دي راسيون ou bien d'estimation à partir de l'expérience de chef chantier ou bien de conducteur de travaux تعتمد على المعارف ديالهم. destination service étude de prix ou bien service méthode هو اللي غيعطيني هاد المعلومات هادو. objectif définition des cadences et du délai en vue de consultation ناقشنا مع لي سوتريتونس مع لي فورنيسور سواء من ناحيه الماتيريو سواء من ناحيه لي زيليمون بريفابريكي سيرفيس ماتيريال لي لوكاسيون ماتيريال وهكا شوا دي زوبسيون وكاين ميثود يعني طريقه العمل واش باغي تخدم مثلا بلي دار اوردي ولا بلي دار بلان ماشي بحال هو من ناحيه لا ريزيستانس من ناحيه لا ام من ناحيه البي او من ناحيه لا ريزيستانس راه تقريبا بحال من ناحيه لا ريزيستانس ولكن من ناحيه الماتيريو دو فابريكاسيون ولا من ناحيه لو ديلي دو فابريكاسيون لا ماشي بحال ميثود ديال البلان اوردي سهله فيها مونتاج كنمونطيو لي بلونشي وصافي اما دار البلان خاصك ليها سيمون صاب الكرافيلو دونك نيسيسيت بوكو ديفور. délai d'exécution des plans et des délais d'approbation.
les délais d'exécution des plans et les délais d'approbation ممكن avancer بها البروجي. ممكن نعرض لك délai d'approvisionnement كنعني بها les matériaux ciment, sable, gravier, l'eau et ainsi de suite. من بعد عندنا différents postes de planning. بطبيعة الحال ملي غنحتاج ندير بلانين خصني ندير بلانين حتى l'installation de chantier grua, lumière de clôture, et toutes les choses هادو. terrassement généreux et complémentaire الحفير وهادشي هذا. fondation, canalisation, dallage, infrastructure, superstructure, les finitions, VRD, donc les voiries réseau de verre. دونك هادشي كامل خصني نمثلو ولكن هذا غيتسمى غروس مايل لان مثلا الفونداسيون راه فيها بزاف فيها لي سيميل فيها البيطون بروتي فيها دونك هادو كلهم سون دي تاج. Sur ce planning on a encore les congés خصك تنقص لي كونجي لي زانتومبوري كم تنشنعرف فيه فيضان شي بحال هكا فيه الشتا بزاف ولا ما نخدموش فيه. لي زالياس شنو هما لي زالياس؟ لي زالياس هما التوقعات ديالك ممكن توقع ممكن ما توقعش. دونك استيمي à 15%. On y a fait apparaître également les durées de location du matériel ainsi que les durées d'intervention de la maîtrise. Deuxième phase. هنا ملي كنصايبو البلانين الاول وكنوريو الميتر دوفراج هو صاحب المشروع وكيوافق عليه. في هذه الحاله هذه تكون فوالا ان هذا البلانين هذا راه وافقت عليه راه مثلا راه مزيان عجبني ولا. في هذه الحاله هذه ممكن نبداو في البلانين الثاني يعني اللي هو غادي يكون بيان سور بيان ديتايي وغادي يكون تكنيك. في هذه الحاله هذه غنسميوه بلانين دونكلونشمون دي تاش. destination service méthode service travaux chantier هذا اللي غيحتاجوه عكس الاول. objectif c'est un planning précis دقيق par jour ouvré كندخلو فيه غير لي جور اوفري لي جور اللي خدامين فيه. or alias ما دخلش فيه زالياس. or les intempéries ما داخلينش فيه دوك الايام الممطره وداك الشيء. or congé يعني عكس الاول. la décomposition en tâches sera plus fin يعني كنديطاييو يعني ما كنبقاش نقول مثلا فونداسيون لا غتقول فوال بوتر بلانشي بوز دي éléments préfabriqués. Ce planning représente la durée des cycles de rotation. Il permet de vérifier la tenue des cycles dans le temps et leur synchronisation. Ce document doit permettre le lancement et le déroulement des chantiers dans des conditions optimales. Donc installation de chantier, préparation et livraison du matériel, commande et l'approvisionnement, rotation des matériels et des équipes. Donc لاحظوا معايا راه bien détaillé. Optimisation d'un planning gros œuvre. Il s'agit de réduire au minimum les ruptures des charges des équipes et des matériels. يعني انت objectif ديالك هو انك تصايب ان بلانين يكون bien préparé. باش يكون bien préparé خاصك تخدم بالليساج. ليساج هو انه لي طاش اللي مخربقين بحال ما هكا تحاول تبقى ديكالي فيهم باش يعدنا طاش بيان بريزونتي. لاحظوا معايا هذا الجراف ديال ليفيكتيف. دونك هنا لو غرافيك انيسيال تيقول لي بانه غندخل الخدامه غنزيدهم غنعاود نزيدهم هنا غنقص منهم غنزيدهم غنقص منهم غنزيدهم غنقص منهم ما يمكنش. دونك الا درت ليساج ومشيت لي طاش كريتيك وديكاليت فيهم غيعطيني فينالمون هاد الخط اللي متقطع هو اللي لوجيك يعني غندخل الخدامه وغنزيدو حتى لواحد البوين وغنتم غادي كونستون من بعد نقص. Dans le domaine du gros œuvre, c'est la grille et l'exécution des tâches dépendant de la grille qui doivent faire l'objet de la démarche initiale d'optimisation. En effet, outre son coût d'exploitation élevé, la grille conditionne directement les cadences d'exécution. Aussi, elle doit être juste saturée. Et ceci en permanence. Toute insuffisance de saturation entraînera un allongement du délai et donc une augmentation du coût. Très bien. En conséquence, les tâches dans la durée et le placement dans le planning
prenant en compte l'emploi estimé à 100% de la grue devient critique. C'est le cas pour les voiles branchées et les planchers. À l'inverse, les tâches ne nécessitant pas la grue pourront être calées dans le planning afin de saturer la main-d'œuvre, ouvrage, annexe, maçonnerie de remplissage, finition. L'optimisation de l'emploi de la main-d'œuvre consistera à lisser la courbe des effectifs d'ouvriers tout en veillant à avoir un effectif stable pour équipe spécialisée. بطبيعة الحال هادشي اللي شرحنا في ليساج، يعني قلنا في ليساج بأنه خاصني ندخل الخدامة حتى لسيغتان مومون ونخرجو. دونك هذا ستان غراف ديال بوتونسييل تاش. لاحظتوا معايا هنا عندنا تاش كريتيك درناهم بالكحل، تاش نون كريتيك درناهم بهذا اللون هذا اوفراج انيكس فينيسيون. ممكن نديكالي هاد لي طاش هادو ا سيغتان مومون باش نحصل على ليساج. دونك هنا تقول لي contrainte de l'usage. En résumé, on adaptera la démarche suivante en fonction des types de tâches. Tâche nécessite la grille, saturation de la grille, durée de tâche. نشوفوا هاد الجراف هذا. Donc saturation de la grille numéro 1, durée du cycle numéro 2, effectif de l'équipe numéro 3. Bien sûr pour calculer le budget d'heure ديال الماء دافر غنحسبوه بلا كونتيتي فوا طون ناتوريل. ركزوا على هاد الفورميل راه تري امبورطون بزاف غنستعملوها. هذه كتسمى سي اش ام او، يعني لو كريدي اورير مان دافر، يعني شحال ديال الوقت اللي خاصنا باش نحسبوا الوقت اللي كيستعملوا لي مان دافر. دونك هو اللي كيتسمى لو كريدي اورير مان دافر. tâche ne nécessite pas ou peut l'agréer, donc c'est des rations de la main d'œuvre. Bien sûr غادي يكون عندنا le budget d'heure. Le budget d'heure هو الكونتيتي فوا الطونتور ديما غيكون ليفيكتيف والديري. هذه غادي نخدموها ان شاء الله في الشابتر الجاي، هو كيفاش نتعاملوا ما بين هاد لي دو فاريابل. واش مطلوب من البلانيفيكاتور يعرف هذا الشيء؟ الجواب هو ماشي مطلوب من البلانيفيكاتور هو انه يتقن ليميس بروجي ويتقن البريمافيرا ويقول فوالا جو سوي ان بلانيفيكاتور. لا، البلانيفيكاتور كيعرف يدير ان بلانين وكيعرف يدير ان بلانين دو غاتراباج. تري امبورطون هاد القضيه هادي، بلانين دو غاتراباج. علاش؟ لانه ملي غادير ان بلانين وفي لو شونتي يدير ليك ديكالاج، يدير ليك ان روتار في طاش كريتيك، هنا مطالب انت تكون بلانيفيكاتور في لو بي سي انك دير لهم ان بلانين دو غاتراباج. اذا فخصني نعرف انه كاينين دو فاريابل في البلانين، كاين فاريابل ديال ليفيكتيف وكاين فاريابل ديال الدوري. اما تكون عندك مجهول هو الدوري وخصك تقلب عليه ابارتير ليفيكتيف، ولا تكون عندك مجهول هو ليفيكتيف وخصك تقلب عليه ابارتير الدوري. بمعنى تنقول لك انا عندنا 4 الخدامه، دونك شحال خاصنا ندير الوقت باش نسالي؟ غادي نحسب ونقول لك 4 جوغ. ولا نقول لك عندنا 5 الخدامه، شحال الوقت باش نساليهم؟ مثلا 5 جور. وغادي نقول لك عندنا 5 جور، شحال من خدام خاصنا؟ غتقول لي خاصنا 3 مثلا. دونك كاينين دي فورميل كي فو زيد بور كالكولي سوا لو نومبر ديفيكتيف ولا دو كالكولي لا ديوري دو تاش. دو فاريابل هما هاد جوج. équilibrage des tâches sur la journée type. Il s'agit de vérifier et optimiser la charge de travail de chaque ouvrier durant la journée, ainsi que la synchronisation des tâches successives avec l'utilisation de la grille, en raison sur une journée type, un cycle lancé, équipe entraînée. Exemple de diagramme d'équilibrage des tâches, voir document annexe. Allez, je fais un chat. Donc voilà, غادي نجيو لا بارتي الاخرى مهمه، هو chronologie d'intervention du cours d'état secondaire. alors تكون عندنا بيان سور لي لو الحصص ولا المراحل. هنا تكون عندنا مراحل بعناوين كبرى فيها مثلا التيراسمون، الكروزوفر، شاربون، الكوفرتور زونغري، لي دونشيتي كوم سا. دونك عندنا دي طاش بعناوين كبرى. بيان سور خاصنا نخرجوا منهم
دي طاش صغار، يعني دي طاش بيان ديطايي. في هذه الحالة هذه إلا جيتو معايا هنا غنلقاو مثلا في التيراسمون عندنا الديكاباج، تيغ فيجيتال، ليكسكافاسيون، غادي يكون عندنا مثلا فوي، غادي يكون عندنا اونسومبل دي طاش اللي ممكن او لا اللي غنحتاجوهم. تري بيان. دونك الا شفتوا معايا مثلا لي غروزوفر فيها بزاف تيتاج، فيها لي بوطو، لي بوتر، لي بلونشي، فيها لي ماسونري اللي كانوا داخلين في غروزوفر. دونك عندنا اونسومبل تيتاج كلهم محتاجهم. بحال مثلا في القبيله مثلا شفنا لي فوال، شفنا لي بوطو، لي بوتر، انسي دو سويت. دونك لي شاربون فيها البوز ديال الشاربون، فيها الفينيسيون، اي انسي دو سويت. وبيان سور ممكن تحتاج انك دير دي ديسكريبسيون، وصف تكميلي لي طاش مثلا بحال البوز جابون غنحتاج لنا فيرميت بان الى وقعوا لي بان لابياج هكا. عاد ابخي افون يعني مثلا هاد لاطاج شنو قبل منها؟ طاج ديال التيراسمون قبل منها لامبلونطاسيون، جو دو امبلونتي او بيان بيكيتاج ديال لي بوين حطهم في التيران، و افون اللي بعدا هو الفونداسيون. دونك شاك طاج خصني نحدد اللي قبل منها ونحدد اللي بعد منها. يعني جيسبيغ نكون شرحت شويه هادو راه مهمين. نمشيو دابا الكومبوزيسيون دي زيكيب. هاد لا بارتي تري امبورطون. علاش؟ لان غنجاوبو بها على هذاك لا كيسيون المهم اللي قلنا ديال انه نحسبوا عدد الخدامه من عدد الوقت. دونك بريميرمون كومبوزيسيون دي زيكيب دوفري، كيفاش نحسب عدد الخدامه اللي خاصنا. نوسيون دو طون يونيتير دو مان دوفر. Étude préalable, passage des systèmes sexagésimal au système décimal. يعني اول حاجه خص ما يبقاش عندكم مشاكل ديال التحويلات ما بين المينيت لور. عندنا مثلا كانت مينيت غنقسموها على 60 تعطينا 0.25 اور. عندنا 1 اور و20 مينيت غنشدو 20 مينيت ونقسموها على 60 باش تولي بلور، ونزيدو على واحد ونحطوها. عندنا 0.95 اور بين نحولها بالدقائق، بيان سور غنضربوها في 60. عندنا 88 اور خص نضربوها في 60 باش نلقاوهاش هاك تساوي من ساعه. اي سيت سويت. دونك نكمل. ديفينيسيون لو طون unitaire de main d'œuvre. هاد التعريف مهم. Le temps unitaire de main d'œuvre représente le besoin de main d'œuvre pour réaliser l'unité d'ouvrage élémentaire. هاد التعريف il est très important. تيقول لك بانه لو طون يونيتير هو خدام واحد شحال خاصو ديال الوقت باش يصايب لك وحده. بمعنى الا كنتي كدوي على البيطون خدام واحد يصايب لك 1 متر كيب، كنتي خدام على الجليج 1 مان دوفر بور رياليزي 1 متر كاري، كنتي خدام على البلينتا مثلا 1 مان دوفر بور رياليزي 1 متر لينيير. اذا هو واحد مان دوفر besoin main d'œuvre pour réaliser un unité. Exemple, maçonnerie de bloc de béton manufacturé creux de 15, 20, 50. يعني يجورا عندها هذه الديمونسيون هذا 15, 20, 50. Compris l'approvisionnement au lieu de pose de l'échafaudage. Donc الوقت هو 0.95 heures par mètre carré. Idem, cela signifie qu'un seul ouvrier passera 0,95 heures pour réaliser 1 mètre carré de cette maçonnerie. إذن هذا هو التعريف اللي كنفهم به مزيان ce qu'on appelle le temps unitaire. Détermination du temps unitaire. Il provient chantier de l'exploitation statistique des rapports de chantier. Chaque jour, le temps de présence des ouvriers est comptabilisé et évalué selon les tâches réalisées au cours de la journée. هاد العلاقة مهمة. تقول لي بأن le temps unitaire moyen هو le temps total pour réaliser l'ouvrage élémentaire divisé sur la quantité réalisée. يعني ردوا معايا البال. لو بلانيفيكاتور خاصو يكون عنده ان بيبل، خاصو يكون عنده ان بيبل ويخدم بها. الوغ قلنا
هذا هي الفورميل ديال الطونيتير، هو انه ناخذ لو طون توتال ونقسمو على الكونتيتي ريليزي. وكان قلت لكم بان البلانيفيكاتور خاص تكون عنده بيبل، يعني بيبليوتيك يكون ديما تيقيد فيها. مثلا مشيت انا للشونتي، سيرتو انسان يكون خدام ولا كيستاجي ولا يدير ان بيبل. انا مثلا مشيت للشونتي لقيتهم يلاه غادي يبداو في الدار، دونك نقيد مع اش بداو سالاوها، نقيد مع السلاو. لو طون فينال مع الطونيسير يعطينا الوقت اللي مثلا داروا مثلا 50 دقيقه، دونك 50 دقيقه شحال خدموا فيها مثلا 3 متر كاري، دونك 3 متر كاري ديفيزي على 50 دقيقه غتعطيك الطونيتير. هذا راه بيبل عندكم، شحال خدام كان، شحال دار، باش تولي كتاستيمي نتا عدد خدامه ولا انطلاقا من هاد التجارب هادو. Alors exemple, pour réaliser 50 mètres carrés de plancher semi-préfabriqué, une équipe de 3 ouvriers de mise 3,25 heures, quel est le temps unitaire moyen. Donc انا غنتسناكم تخرجوا هذه، ولا كان شي انومالي تواصلوا معايا وانا ننصح عليكم. Remarque, bien faire la différence entre la durée de l'exécution de la tâche et la consommation d'heures de main-d'œuvre. ممكن يكون الديري ديال la tâche. Alors voilà, et le temps unitaire donné primordial et fluctuant qu'il faut utiliser avec circonscription. Il faut toujours préciser les conditions de travail, le degré de mécanisation, les limites de travail effectué, etc. Alors, يعني كاينين دي كونترانت غيتحكموا لي في لو طون unitaire. Le temps unitaire est une moyenne statistique. Il sera de temps plus fiable que les chantiers de référence sont nombreux. Pour un même tâche répétitive d'un même chantier, le temps unitaire varie avec l'effet d'entraînement des équipes. إذا حنا غنحاولوا ناخذوا فقط لو طون unitaire موين، لان كاين دي كونديسيون كيتبدلوا على حساب ليفيكتيف، على حساب لا تمبيراتور، على حساب دوطر كونديسيون. كومبوزيسيون ديكيب دوفري. الوغ ديتيرميناسيون دي كريدي جلوبال دور دو مان دوفر، هذا هو اللي كيهمنا، هو لو سي اش ام. بوغ ان طاش دوني، مثلا واحد لاطاش كما كانت، مثلا التراسمون ديبلي ولا الصباغه ولا، كيتحكموا فيها جوج حوايج. بريميرمون لا كونتيتي ا رياليزي اللي خصنا نجيبوها من الميتري، و لو طون انيتور ديكزيكسيون اللي خصنا نجيبوها من لو روكاي ديال الطون انيتور. انا غنعطيكم واحد الدوكيمون فيه تقريبا كاع لي طون انيتور اللي كاينين، هذاك غتستعينوا به بزاف، غادي يعاونكم باش انكم تلقاو فيه كاع لي طون انيتور، ولكن كنصحكم ديما انكم تصايبوا لو طون انيتور ديالكم. الوغ اول حاجه كنحسبوا سي اش ام. شنو هي لا كونتيتي فوا طون unitaire. Exemple, soit à poser 250 mètres carrés de doublage isolant constitué d'un complexe plaque de plâtre et polystyrène fait 10 plus 90 mm comme épaisseur. Alors le temps unitaire d'exécution est de 0,4 heures par mètre carré, compris manutention, découpé, encollage et pose l'agistage, finition des joints, nettoyage des lieux. Donc c'est la quantité هو 250 متر كاري multiplié fois le temps unitaire هو 0,4 heures par متر كاري. غتمشي المتر كاري مع المتر كاري وغتبقى 250 ضارب 0.4. ما غنضربوش نهائيا في البيسور. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا سي اش ام، الكريدي اوغير مان دوفر. راه غنمشيو للبريسيزيون ديفيكتيف، كيفاش نقدر نحسب النومبر ديال ليفيكتيف انطلاقا من هاد لي دوني. لو كريدي global de main d'œuvre divisé على الدوري دو لا طاش ايكال نومبر دوفري. غير دير البال هنا في الدوري على لا طاش خصكم تضربوها حتى في لي جور، يعني مثلا قالوا لك الدوري هو مثلا 3 جور، دونك غتكون 3 فوا 8 سوايع، لان خاص تكون بلوغ، هذه تكون الوحده ديالها هي لوغ. نشوفوا ليكزامبل. اون ديزير رياليزي سي طاج en 3 jours، يعني هاد لاطاج هادي بلا نصايبها في 3 ايام. الوغ لا بنحسبوا نومبر دوفري، غناخدو سي اش ام او اللي خرج لينا هنا، غادي نديرو ليه ديفيزي على 3 فوا 8 اللي خرج لينا هو لو نومبر دوفري. كاليفيكاسيون دي زوفري، اشنو هما النواع ديال لي زوفري كاينين؟ دونك كاليفيكاسيون دي زوفري غادي نشوف واحد الدوكيمون انكس فيه لي كومبانون بروفيسيونيل، فيه لي زوفري بروفيسيونيل، وفيه لي زوفري ديكزيكيتون.
حنا ممكن نقول بانه كاين شاف شونتي، كاين شاف ديكيب، وكاين لي زوفري. L'harmonisation des équipes, bien sûr, en équipe. Donc, en gros, il s'agit de regrouper les ouvriers en équipes spécialisées pour améliorer la productivité. يعني غادي نقولوا بأنه كاين équipe coffreur, équipe ferrailleur, équipe مثلا pour poteau, pour plancher. Donc, انت في الشونتي ديالك خصك تلقى دي زوفري. هاد لي زيكزارسيس عندكم ان شاء الله لا كوريكسيون ديالهم في لا بروشين فيديو. غنشوفهم ان شاء الله في السبوره. عافاكم خرجوا ليا هاد لي زيكزارسيس. دونك فوالا هذا سي ان رابور جورناليير دو مان دوفر، سي ان اكزامبل. دونك هادشي كيدخل في لو ميتي ديال لو بلانيفيكاتور. دونك غادي يكون عندنا هنا السميات ديال الناس. هذا مثلا خطاري احمد، البرماشي مثلا ليون هكا. دونك غندير كاع السميات ديال الناس اللي عندنا، وندير لي زور نورمال اللي خصهم يخدموا. و هنا لي زور دونك واش خدموا 100% ولا ريكوبيراسيون، يعني مثلا خدموا غير 7 سوايع، واحد الساعه ما خدموهاش، واش غنديروا ليها ريكوبيراسيون ولا لا. لومبليتود، لي بان، واش لي باني، و لي فيلو. دونك فاش دونك الموين الموين ديالهم. اوتر ديبلاسمون، يعني كانت اوتر ديبلاسمون عندك. شومي فيغي، واش عندهم اعياد ولا عنده عطله ولا عنده كونجي، ولا لي زانتيغبيري مثلا ما خدموش على ود كاين الشتاء ولا كاين شي فيضان شي بحال هكا ولا رسي. دونك غادي نجي هنا غندير ريكيبيتاسيون اوفراج. دونك فين خدموا؟ في لانساسيون دو شونتي، فونداسيون ار دي سي، لي فوال، لي بوطو، اي انسي دو سويت. دونك هنا كندير ريكيبيلاسيون بيي، يعني فاش غتخدموا، وهنا ريكيبيلاسيون اوفراج شنو خدموا ليا باش انا كوم بلانيفيكاتور او بي سي لوردونسمون او بيرتاج كورديناسيون. كتولي عندي هاد البلانين غنكومباريه مع البلانين انيسيال باش نشوف ليتا دافونسمون، واش غادي مزيان ولا لا، واش البروجي عندي ما فيش مشاكل. بطبيعه الحال لا دات مع الثمن مع النيميرو مع الشونتي. هادي سان بروجي ديال الفيلا. Qualification des ouvriers des bâtiments. دونك غتلقاو في هاد الدوكيمون لي تيب تاع لي زوفري كاينين، لي طاش اللي كيديروا، لي زونطونون اللي ممكن واش نراقبهم ولا كاين شي شونطي اللي كيراقبهم ولا. دونك جيسبيغ تكون ان شاء الله استفدت معايا شويه. نمشيو دابا ان شاء الله لي ميس بروجي ونحاولوا نشوفوا فيه حوايج اخرين جداد. ميرسي.